Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Toujours avec ce froid, on a envie de boire des choses chaudes. Alors je viens partager avec vous ma recette de chocolat chaud viennois, recette très gourmande. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. Assalamu alaikum, مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم هاد الوصفة ديال مشروب الشوكولاتة الساخن، وصفة ديال البرد. كتجي لذيذة بزاف، غادي تجربوها ما غادي تندموا عليها. الى هاد الوصفة كانت كتهمكم بقاو معايا. Pour les ingrédients, il nous faudra un demi-litre de lait, 150 g chocolat noir, 20 centilitres de crème liquide entière, une pincée de cannelle et une cuillère à soupe de miel. بالنسبه للمقادير غادي خصنا واحد السيطور ديال الحليب، 150 غرام ديال الشوكولاط الاسود، 20 سنتيلتر ديال القشده الطريه، واحد شويه ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال العسل. On va commencer par chauffer notre lait. Après, on va rajouter notre chocolat dedans, coupé en morceaux. Si vous aimez pas le chocolat noir, vous pouvez mettre du chocolat au lait. اول حاجه كنقوموا بها وكنسخنوا الحليب ديالنا مزيان. من بعد غادي نزيدوا عليه داك الشوكولات ديالنا اللي قطعناه طريفات صغار. الا ما كنتوش كتبغيو الشوكولات الكحل الاسود كيكون مجهد، تقدروا ديروا الشوكولات بالحليب. Après on commence à mélanger le tout jusqu'à ce que notre chocolat fond. من بعد كنبقاو نحركوه حتى كيذوب لنا داك الشوكولات مزيان. Quand je vois que mon chocolat a bien fondu dans le lait, je vais rajouter les autres ingrédients, en commençant par la cannelle et le miel. من كنشوف داك الشوكولات ديالي داب مزيان في الحليب، كنزيد المقادير اللي بقات لي، القرفه والعسل. Je vais mélanger le tout et je vais mettre ma casserole sur feu doux et je vais laisser cuire mon lait tranquille pendant 5 minutes. منين كنزيد داك المقادير ديالي غادي ندير الكاسرونه على واحد العافيه اللي كتكون مهيله، وغادي نخلي الحليب والشوكولات يطيبوا على خاطرهم مده 5 ديال الدقائق. Pendant que mon chocolat cuit tranquillement, je vais monter la crème en chantilly. Vous pouvez bien sûr prendre de la crème toute prête, mais bon, on est dans le fait maison et comme on le sait tous, il n'y a pas mieux qu'une crème faite maison, une crème chantilly faite maison. كنخلي داك الشوكولاته ديالي طايبه على مهلو، وكنمشي نطلع لا كريم ديالي باش نحصل على واحد الشونتيي. كما قلت نقدروا نشريو لا كريم شونتيي دابا كتباع طالعه، ولكن ما كاينش محسن من واحد لا شونتيي مصايبه في الدار كتجي زوينه. Après 5 minutes, notre chocolat il est prêt. On va passer au dressage. من بعد 5 دقائق كيكون الشوكولات ديالنا واجد، كان غادي ندوزو نديروه اما في واحد الكاس ولا في واحد العطاس اللي غادي نقدموه فيها. Je voulais juste vous conseiller une chose.
parce que là on est en train de dresser, c'est-à-dire on va mettre le chocolat chaud, après on va mettre notre crème. Il faut pas remplir les tasses parce que moi j'ai eu l'expérience. Un conseil, c'est mettre le chocolat juste à 3/4 de la tasse, parce que quand vous mettez la chantilly, parce qu'on va monter quand même, on va mettre une grande quantité de chantilly, et comme la chantilly elle est froide, le chocolat il est chaud, elle commence à fondre et ça dégouline à l'extérieur. Alors remplissez vraiment votre tasse juste à 3/4 et pensez bien à laisser de la place pour la chantilly. Ça c'est un conseil que je vous donne. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه، ملي ديروا هاد الشوكولاط يعني ملي تكبوه في الكيسان ما تعمروش الكاس بزاف، لان لا عمرتوه الهدف هو ملي كنديروا الشوكولاط سخون وكنحطوا عليه لا شونتيي بارده، الا عمرتوا الكاس ديك الشونتيي كتذوب وغادي زعما كتخرج على الكاس. خاصكم تعمروا الكاس غير شويه، فايت النص واحد شويه، ونتابعوا انكم تخليو البلاصه لهذيك لا شونتيي، لان الهدف هو لا شونتيي كتبقى تذوب، ولكن خصها تذوب في الشوكولاط لداخل، ما تخرجش على الكاس. Et pour finir, moi je vais rajouter du chocolat en poudre. Vous pouvez mettre soit des amandes concassées, soit des petites décos en chocolat comme les perles que les enfants adorent, ou chocolat vermicelle. C'est très joli aussi. Et notre chocolat, il est prêt. بالنسبة للتزيين انا درت هنايا واحد شوية ديال الكاكاو المر. تقدروا اما ديروا شوية د اللوز مهرمش، ولا ديروا هذوك لي ديكوراسيون اللي كنديروا على الحلوى بحال ديال الشوكولات اللي الوليدات كيكونوا بالالوان اللي الوليدات كيعجبوهم، وهكا كيكون الشوكولات ديالنا واجد. Voilà, notre recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez surtout l'essayer avec ce froid. Une recette très gourmande, facile, rapide, et les enfants vont adorer. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la prochaine. وهكا كتكون الوصفه ديال اليوم انتهت. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. وصفه لذيذه سهله في ساعه كتوجد، الوليدات كيحماقوا عليها. نتمنى انكم تجربوها لانها كتجي حسان من هذيك اللي كنمشيو نشربوا في المقاهي. ونقول لكم الى الوصفه المقبله بحول الله.